ایک شخص کا قول ہے کہ بیشتر حالات میں آدمی کے لیے سیکنڈ بیسٹ ممکن ہوتا ہے، مگر وہ فرسٹ بیسٹ کو حاصل کرنے کی طرف دوڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناممکن کو حاصل کرنے کی لالچ میں ممکن کو بھی کھو دیتا ہے۔ ایک صاحب نے عربی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ مدرسے سے فراغت کے بعد وہ گاؤں کی مسجد میں معمولی تنخواہ پر امام بن گئے۔ اس کے بعد ان کی ملاقات ایک بڑے ادارے کے ناظم سے ہوئی۔ ناظم صاحب نے محسوس کیا کہ ان کے اندر صلاحیت ہے، چنانچہ انہوں نے امام صاحب کو اپنے ہاں بلا لیا۔ جلد ہی انہیں مزید ترقی ملی اور وہ ناظم صاحب کے اسسٹنٹ مقرر ہو گئے۔ اب ادارے کے وسیع احاطے میں ان کو رہائش کے لیے ایک صاف ستھرا مکان مل گیا۔ ایک جیپ ان کے استعمال میں رہنے لگی۔ معقول تنخواہ اور دیگر سہولیات اس کے علاوہ تھیں۔ امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس پہ قانے رہتے، مگر اسسٹنٹ کا عہدہ انہیں سیکنڈ بیسٹ نظر آیا۔ انہوں نے چاہا کہ میں فرسٹ بیسٹ حاصل کروں، یعنی خود ناظم صاحب کی سیٹ پر قبضہ کر لوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ناظم صاحب کے خلاف مختلف قسم کے تخریبی منصوبے بنائے۔ جب ناظم صاحب کو ان کے تخریبی منصوبوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے امام صاحب کو ادارے سے نکلوا دیا۔ ان کا سامان باہر سڑک پر پھینک دیا گیا اور جیپ بھی چھین لی گئی۔ مجبور ہو کر انہیں شہر چھوڑنا پڑا۔ اب وہ دوبارہ گاؤں کی مسجد میں امام بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس معاملے کی وجہ سے ان کی جو بدنامی ہوئی، اس کے بعد کوئی ادارہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس دنیا میں کامیابی کا راز قناعت اور شکر گزاری ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے سیکنڈ بیسٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سیکنڈ بیسٹ پر قناعت کرنا خود کو پیچھے رکھنا نہیں ہے، یہ دراصل قابل عمل کا آغاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی پہلے مرحلے میں سیکنڈ بیسٹ پر راضی ہو جائے، وہ بعد کے مرحلے میں فرسٹ بیسٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شخص اس پر راضی نہ ہو وہ سیکنڈ بیسٹ بھی کھو دیتا ہے اور فرسٹ بیسٹ بھی۔ ایک صاحب کا حال مجھے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرستی کے ساتھ اچھا ذہن عطا کیا تھا، مگر وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے جو کام بھی کیا وہ ناکامی پر ختم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور اسی حالت میں ایک روز وہ انتقال کر گئے۔ ان کی ناکامی کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کامیابی کے راستے میں استعمال نہیں کیا۔ اپنی ناکامی کا ذمہ دار وہ ہمیشہ دوسروں کو قرار دیا کرتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی ذات کے سوا کوئی نہیں جس کو واقعی طور پر ان کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ تعلیمی زندگی میں وہ میٹرک تک پہنچے تھے کہ انہیں پولیٹکس میں دلچسپی ہو گئی، چنانچہ 10ویں جماعت کے امتحان میں وہ فیل ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی تعلیم آگے جاری نہ رہ سکی۔ انہوں نے ایک دکان شروع کی، مگر اس کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ وہ جب چاہتے دکان کھولتے اور جب چاہتے بند کر دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی دکان ختم ہو گئی۔ انہوں نے ایک ملازمت کی، وہ ملازمت ان کے مفروضہ معیار سے کم تھی، چنانچہ وہ مستقل جھنجھلاہٹ میں مبتلا رہتے اور اکثر اپنے مالک سے لڑ جاتے۔ آخر کار مالک نے عاجز آ کر انہیں ملازمت سے نکال دیا۔ اس طرح وہ مختلف کام کرتے رہے اور ہر کام بے انجام ختم ہوتا رہا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی شکایت کرتے رہتے کہ فلاں متعصب ہے، فلاں نے دشمنی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں مجھ کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح وہ اپنی ہر ناکامی کو دوسروں کے اوپر ڈالتے رہے۔ وہ ساری زندگی دوسروں کو غلط ثابت کرتے رہے، مگر آخری نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود غلط ہو کر رہ گئے۔ دوسروں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرانا بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، مشکل صرف یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عالم اسباب میں انسان کبھی نہ ختم ہونے والی بربادی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ماریا ٹالچیف ایک امریکی خاتون آرٹسٹ ہیں۔ وہ 1925 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کامیاب آرٹسٹ بننے کا ایک سادہ سا اصول بیان کیا ہے، لیکن یہ اصول صرف ایک آرٹسٹ بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر میدان میں کام کرنے والے آدمی کے لیے ہے۔ اور وہ سادہ سا اصول یہ ہے کہ زیادہ سیکھو اور زیادہ بن جاؤ۔ تجسس تمام ترقیوں کی جان ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کچھ اور جاننے کی کوشش کرے۔ وہ زیادہ سیکھے، زیادہ سنے اور سوالات پیدا کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرے۔ آدمی کی معلومات جتنی زیادہ ہوں گی، اتنی ہی زیادہ ترقی اس کے حصے میں آئے گی، اور زیادہ معلومات اسی آدمی کو ملتی ہیں
جو ہمیشہ زیادہ جاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہو۔ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لا علمی سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ نہ جانتے ہوئے بھی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ ذہنیت کسی بھی انسان کے لیے شعوری قتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا آدمی جاہل ہوتا ہے مگر وہ خود کو عالم سمجھتا ہے۔ وہ نادان ہوتا ہے مگر یقین کر لیتا ہے کہ وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ ایسا انسان خود اپنے آپ کو خواہ کتنا ہی زیادہ قیمتی سمجھے مگر خارجی دنیا کے اعتبار سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھتا رہے۔ علم کی تلاش سے وہ کبھی نہ رکے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ اس وقت ہو کہ جب وہ کوئی نئی چیز دریافت کرے یا جب اس کے علم کے ذخیرے میں کسی نئی بات کا اضافہ ہو۔ جو شخص زیادہ جانے گا وہ اس دنیا میں زیادہ بنے گا۔ فکری اضافہ آدمی کے عمل میں اضافہ کرتا ہے۔ فکری اضافہ آدمی کو معمولی انسان سے اٹھا کر غیر معمولی انسان بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں معلومات کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے معلومات میں اضافے کی بھی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خود کو نہ جاننے والا سمجھے تاکہ اس کی جاننے کی خواہش کبھی ختم نہ ہو سکے۔ مولانا جلال الدین رومی کا درجہ مسلمانوں میں بہت اونچا ہے۔ ان کی مثنوی مانوی تقدس کی حد تک مقبول ہے۔ یہ مثنوی صدیوں تک ایک رہنما کتاب کی حیثیت سے علماء کے درمیان پڑھی جاتی رہی ہے۔ 1258 میں تاتاریوں نے بغداد کو تباہ کرنے کے ساتھ عباسی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے مسلم دنیا پر اپنی ظالمانہ حکومت قائم کر دی۔ اس وقت مولانا روم کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ مولانا نے اپنی مثنوی کے ذریعے مسلمانوں کو روحانی اور اخلاقی سبق دیتے ہوئے انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو وقت کے مسائل کے بارے میں بھی رہنمائی دی۔ انہوں نے اپنی فارسی مثنوی میں حکایت اور تمثیل کی زبان میں مسلمانوں کو بتایا کہ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک سبق آموز کہانی شیر اور خرگوش کی کہانی ہے۔ جنگل میں ایک شیر تھا۔ وہ ہر روز اپنی بھوک مٹانے کے لیے جانوروں پر حملہ کر کے انہیں اپنی خوراک بناتا، جس کے نتیجے میں تمام جانور مستقل طور پر خوف اور دہشت میں رہتے۔ آخر انہوں نے اس کا ایک حل نکالا۔ انہوں نے شیر سے بات کر کے اس کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ان پر حملہ نہ کرے۔ وہ خود اپنی طرف سے ہر روز ایک جانور اس کے پاس بھیج دیا کریں گے۔ اس تجویز پر عمل ہونے لگا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ ہر روز قرعہ کے ذریعے یہ طے کیا جاتا کہ آج کون سا جانور شیر کی خوراک بنے گا۔ جس جانور کے نام قرعہ نکلتا اسے شیر کے پاس بھیج دیا جاتا۔ اس طرح تمام جانور امن کے ساتھ جنگل میں رہنے لگے۔ آخر کار قرعہ ایک خرگوش کے نام نکلا۔ یہ خرگوش پہلے سے سوچے ہوئے تھا کہ جب میرے نام قرعہ نکلے گا تو میں خود کو شیر کی خوراک بننے نہیں دوں گا، بلکہ تدبیر کے ذریعے خود شیر کو ہلاک کر دوں گا۔ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق خرگوش 1 گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ شیر کے پاس پہنچا۔ شیر بہت بھوکا تھا۔ وہ تاخیر کی وجہ سے خرگوش کے اوپر خوب گرجا اور صرف ایک چھوٹا سا خرگوش دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ خرگوش نے نرمی اور خوشامد بھرے لہجے سے کہا، جناب بات یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک اور شیر آ گیا ہے۔ جانوروں نے آپ کی آج کی خوراک کے لیے 2 خرگوش بھیجے تھے، مگر دوسرا شیر ہمارے اوپر جھپٹا۔ ایک کو تو اس نے پکڑ لیا۔ میں کسی طرح بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب شیر کا غصہ دوسرے شیر کی طرف مڑ گیا۔ اس نے چلا کر کہا کہ کون ہے وہ دوسرا شیر جس نے اس جنگل میں آنے کی جرت کی ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کا کام تمام کر دوں۔ اب خرگوش کے ساتھ شیر روانہ ہوا۔ خرگوش نے شیر کو ادھر ادھر گھمایا اور آخر میں اس کو ایک کنویں کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ حضور، وہ شیر اس کے اندر موجود ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیں۔ شیر نے کنویں کے اوپر سے جھانکا تو نیچے پانی میں اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ وہ سمجھا کہ خرگوش کا کہنا درست ہے۔ واقعتاً کنویں کے اندر ایک اور شیر موجود ہے۔ شیر غرایا تو دوسرا شیر بھی غرا اٹھا۔ اپنی سلطنت میں اس طرح ایک اور شیر کا آنا اس سے برداشت نہیں ہوا اور چھلانگ لگا کر دوسرے شیر کے اوپر کود پڑا اور پھر کنویں میں پڑا پڑا مر گیا۔ اس طرح ایک خرگوش نے تدبیر کی طاقت سے شیر جیسے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔
मौलाना रूम आखिर में कहते हैं कि खरगोश की तदबीर का जाल गोया शेर का फंदा था। कैसा अजीब था वो खरगोश जो एक शेर को उचक ले गया। ये हिकायत की जुबान में एक रहनुमाई थी जो मौलाना रूम ने अपने ज़माने के मुसलमानों को दी। मौलाना रूम ने मुसलमानों को मुजाहिदाना इक़दाम पर नहीं उभारा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जंगल के तमाम वासियों को चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर शेर पर हमला कर दें। अगर उन्होंने शेर को मार डाला तो वो सब गाजी का लक़ब पाएंगे, और अगर शेर उनको मारने में कामयाब हो गया तो तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में वो सब के सब शहीद करार दिए जाएंगे, और जिसको शहादत का दर्जा मिले उसको बहुत बड़ा दर्जा मिल गया। मौलाना रूम ने इसके बरक्स मुसलमानों को हकीमाना तदबीर की तरफ रहनुमाई दी। उन्होंने मौत की जगह जिंदगी का तरीका बताया। उनकी बताई हुई हकीमाना तदबीर में इंसान को शुरू में छोटा बनना पड़ता है, मगर आखिरी मरहले में पहुंचकर वो बड़ाई और फतह के बुलंद मकाम को पा लेता है। मौलाना रूम की ये नसीहत आज के लिए भी उतनी ही कारामत है जितनी वो माजी के लिए कारामत थी। ये इंसानों के लिए कुदरत का सबक है। जिंदगी के तूफानों से बचने का सादा सा तरीका है। एक साहब ने अपना वाकया लिखा। वो एक सहराई इलाके में गए। वो तांगे पर सफर कर रहे थे। इतने में आंधी के आसार जाहिर हुए और तांगे वाले ने तांगा रोक कर कहा, इस इलाके में बड़ी हौलनाक किस्म की आंधी आती है, वो भी इतनी तेज के बड़ी बड़ी चीजों को उड़ा ले जाती है, और आसार बता रहे हैं कि ये उसी किस्म की आंधी है। इसलिए आप लोग तांगे से उतरकर अपने बचाव की तदबीर करें। आंधी करीब आई तो हम एक दरख्त की तरफ बढ़े कि इसकी आड़ में पनाह ले सके। तांगे वाले ने हमें दरख्त की तरफ जाते हुए देखा तो वो चीख पड़ा। उसने कहा कि दरख्त के नीचे हरगिज ना जाइए, आंधी में बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं, इसलिए इस मौके पर दरख्त की पनाह लेना बहुत खतरनाक है। उसने कहा कि इस आंधी के मुकाबले में बचाव की एक ही सूरत है, वो ये है कि आप लोग खुली जमीन पर औंधे होकर लेट जाएं। हमने तांगे वाले के कहने पर अमल किया और जमीन पर मुंह नीचे करके लेट गए। आंधी आई और बहुत से दरख्तों और टीलों को उड़ा ले गई, लेकिन ये सारा तूफान हमारे ऊपर से गुजरता रहा। जमीन की सतह पर हम महफूज पड़े रहे। कुछ देर के बाद जब आंधी का जोर खत्म हुआ तो हम उठ गए। हमने महसूस किया कि तांगे वाले की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। आंधियां उठती हैं तो इनका जोर हमेशा ऊपर रहता है। जमीन की निचली सतह इसकी बराह रास्त जद से महफूज रहती है। यही वजह है कि आंधी में खड़े हुए दरख्त तो उखड़ जाते हैं, मगर जमीन पर फैली हुई घास बदस्तूर कायम रहती है। ऐसी हालत में आंधी से बचाव की सबसे ज्यादा कामयाब तदबीर ये है कि अपने आप को वक्ती तौर पर नीचे कर लिया जाए। ये कुदरत का सबक है जो बताता है कि जिंदगी के तूफानों से बचने का तरीका क्या है। इसका सादा सा तरीका यह है कि जब आंधी उठे तो वक्ती तौर पर अपना झंडा नीचा कर लो। कोई शख्स इश्तियाल अंगेज बात कहे तो तुम अपनी तरफ से कान बंद कर लो। कोई तुम्हारी दीवार पर कीचड़ फेंक दे तो उस पर पानी फेंक कर उसे साफ कर दो। कोई तुम्हारे खिलाफ नारेबाजी करे तो तुम उसके लिए दुआ करने में मसरूफ हो जाओ। ये इंसानों के लिए कुदरत का सबक है। जिंदगी के तूफानों से बचने का सादा सा तरीका है। एक्सप्रेस ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ भागी चली जा रही है। रास्ते में दोनों तरफ सरसब्ज खेतों और नदी नालों का मंजर उसे अपनी तरफ खींचता है, मगर दौड़ती हुई ट्रेन को इन खुशनुमा मनाजिर से कोई दिलचस्पी नहीं। पस्ती और बुलंदी, खुश्की और पानी इसकी रफ्तार में कोई फर्क पैदा नहीं करते। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, मगर वो इनको छोड़ती हुई इस तरह भागी चली जाती है जैसे इसे कहीं रुकना ही नहीं है। बामकसद जिंदगी का मामला भी कुछ इसी किस्म का है। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना रखा हो, उसकी सारी तवज्जो अपने मकसद पर लग जाती है। इधर उधर के मसाइल में वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। बामकसद जिंदगी गुजारने वाला आदमी एक ऐसे मुसाफिर की तरह होता है जो अपना एक एक लम्हा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में लगा देना चाहता है। दुनिया के खुशनुमा मनाजिर ऐसे मुसाफिर को लुभाने के लिए सामने आते हैं, मगर वो इनसे आंखें बंद कर लेता है। साए और क़याम गाहें उसको ठहरने और आराम करने की तरगीब देती हैं, मगर वो इनको छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। कई मुनफरिद चीज़ों के तकाजे उसका रास्ता रोकते हैं, मगर वो हर एक से दामन बचाता हुआ बढ़ता चला जाता है।
जिंदगी के नशेबो फराज उससे टकराते हैं, मगर इसके बावजूद उसके अज़म और उसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आता। बामकसद आदमी की जिंदगी एक भटकते हुए मुसाफिर की तरह नहीं होती, जो सफर जिंदगी की सिमत मुतय्यन न होने की वजह से कभी एक तरफ चलने लगता है और कभी दूसरी तरफ, बल्कि उसके जहन में रास्ते और मंजिल का वाज़ेह शऊर होता है। उसके सामने एक तयशुदा मकसद होता है। ऐसा आदमी कैसे कहीं रुक सकता है? कैसे वो दूसरी चीजों में उलझ कर अपना वक्त जाया कर सकता है? उसको तो हर तरफ से अपनी तवज्जो हटाकर एक मुतय्यन रुख पर बढ़ना है और बढ़ते रहना है, यहाँ तक कि वो अपने मकासद को हासिल कर ले, यहाँ तक कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। जिंदगी को बामानी बनाने के लिए जरूरी है कि आदमी के सामने एक सोचा समझा मकसद हो, जिसकी सदाकत पर उसका जहन मुतमईन हो, जिसके हुसूल में उसका ज़मीर पूरी तरह उसका साथ दे रहा हो, जो उसकी रगो पे में खून की तरह उतरा हुआ हो। यही मकसद ज़िंदगी किसी इंसान को जानवरों से अलग करता है। अगर ये ना हो तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं, और जिस आदमी के अंदर मकसदियत आ जाए उसकी ज़िंदगी लाजमन एक और ज़िंदगी बन जाएगी। वो छोटी छोटी गैर मुतालिक बातों में उलझने के बजाय अपनी मंजिल पर निगाह रखेगा। वो यकसुई के साथ अपने मुकर्रर करदा रास्ते पर चलता रहेगा, यहाँ तक कि मंजिल पर पहुंच जाए। रात के वक्त दो आदमी खिड़की से बाहर देखते हैं। एक शख्स कीचड़ देखता है और दूसरा शख्स सितारा। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो फर्क है वो सुनने का फर्क है। एक आवाज आती है, तुम उसको दरवाजा बंद करने की आवाज समझते हो और मैं समझता हूँ कि वो दरवाजा खुलने की आवाज है। दरख्त में कांटे के साथ फूल भी होता है। यही हाल इंसानी समाज का है। समाजी हालात बज़ाहिर कितने गैर मुनासिब हों, हमेशा उनके अंदर मुनासिब पहलू भी साथ साथ मौजूद रहता है। एक शख्स जो चीज़ों को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर देखने की निगाह रखता हो, वो सतही चीज़ों को देखेगा, वो ज़्यादा गहरे पहलुओं को देखने में नाकाम रहेगा। मगर जो शख्स गहरी निगाह रखता हो वो ज़्यादा दूर तक देखेगा, वो गैर मुनासिब पहलू के साथ मुनासिब पहलू को दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाएगा। इस दुनिया में कीचड़ भी है और यहाँ सितारे भी हैं। ये देखने की बात है कि कौन किस चीज़ को देखता है। एक ही आवाज़ है, मगर नादान आदमी उसे सुनकर ये समझ लेता है कि दरवाज़ा बंद हो गया, और अक्लमंद आदमी समझता है कि दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया गया है। तमाम मसाइल हमेशा जहन में पैदा होते हैं और जहन के अंदर ही इनको ख़त्म किया जा सकता है, बशर्त ये कि आदमी के अंदर सही सोच का मादा पैदा हो जाए। हकीकत यह है कि ये दुनिया अकल का इम्तिहान है। जो शख्स अपनी अकल को इस्तेमाल करेगा वो अपने लिए रास्ता बना लेगा, और जो शख्स अकल को इस्तेमाल नहीं करेगा उसके लिए बर्बादी के सिवा कोई अंजाम मुकद्दर नहीं। समंदर में मौजों के थपेड़े हैं। जो शख्स समंदर में अपनी कश्ती चलाना चाहे वो मजबूर है कि मौज और तूफान का मुकाबला करते हुए अपनी कश्ती मतलूबा मंजिल की तरफ ले जाए। जंगल में झाड़ियाँ और दरिंदे हैं। जो जानवर जंगल में रहते हैं उनके लिए इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं कि वो कांटेदार झाड़ियों और अपने दुश्मन जानवरों के दरमियान अपने लिए जिंदगी का तरीका निकालें। ऐसा ही कुछ मामला इंसानी समाज का भी है। इंसानों के अंदर भी तरह तरह के लोग हैं। इनके मफादात एक दूसरे से टकराते हैं। मुख्तलिफ असबाब से एक दूसरे के बीच में नाखुशगवारियाँ पैदा होती हैं। ये ऊंच नीच और ये फ़र्क समाजी ज़िंदगी में हमेशा से हैं और हमेशा बाकी रहेंगे। किसी हाल में इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसी हालत में इंसान के लिए ज़िंदगी और कामयाबी का सिर्फ एक ही मुमकिन रास्ता है। वो बावजूद के उसूल को अपनी पॉलिसी बनाए। वो मुखालफतों के बावजूद लोगों को अपना साथी बनाने की कोशिश करे। वो नाखुशगवारियों के बावजूद अपने लिए खुशगवार ज़िंदगी का राज दरियाफ्त करे। इसके खिलाफ अदावतें और साजिशें की जाएं, तब भी वो इस यकीन के साथ आगे बढ़े कि वो अपने मुस्बत अमल से तमाम मनफी बातों का खात्मा कर सकता है। इस दुनिया में आदमी को कांटे के बावजूद फूल तक अपना हाथ पहुंचाना होता है। यहाँ बीमारियों के बेशुमार जरासीम के बावजूद अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाना पड़ता है। इसी तरह इस दुनिया में आदमी को ये करना है कि वो नामुनासिब हालात को देखकर मायूस ना हो और ना शिकायत और एहतजाज में अपना वक्त ज़ाया करे। वो उन हक़ाइक़ से हम आहंग होकर जिए जिनको वो बदल नहीं सकता। वो रास्ते के उन पत्थरों से कतरा कर निकल जाए जो उसके सफ़र में हाइल हो रहे हैं।
लोगों की मुखालफाना बातों पर मुश्तइल होने के बजाय वो तदबीरी हिकमत के जरिए इनसे निमटने की कोशिश करे। वो कम मिलने पर राजी हो ताकि आइंदा उसको ज्यादा दिया जाए। वो दुश्मनी पर सब्र करे ताकि आज जो उसके दुश्मन हैं कल वो इसके दोस्त बन जाएं। मार्टिन लूथर किंग का कॉल है कि कोई शख्स तुम्हारी पीठ पर सवारी नहीं कर सकता जब तक वो झुकी हुई ना हो। ये कॉल तमसील की जुबान में जिंदगी की एक हकीकत बयान कर रहा है। आप बिल्कुल सीधे खड़े हों तो किसी शख्स को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो आपकी पीठ पर सवार हो जाए। किसी दूसरे शख्स को ये मौका सिर्फ उस वक्त मिलता है जबकि आपकी पीठ झुक जाए। झुकी हुई पीठ पर सवारी मुमकिन है, ना कि सीधी तनी हुई पीठ पर। यही मामला जिंदगी का है। इस दुनिया में मगलूबियत दरअसल अपनी कमजोरी की कीमत है। कोई शख्स आप पर काबू सिर्फ उसी सूरत पा सकता है जब आप कमजोर होकर उसको अपने ऊपर काबू पाने का मौका दें। इसलिए अकल और हकीकत पसंदी का तकाजा है कि जब भी कोई शख्स आप पर गालिब होता हुआ नजर आए तो सबसे पहले अपने आप में गौर करके अपनी उस कमजोरी को दूर कीजिए जिसने दूसरे शख्स को ये मौका दिया कि वो आपकी इस कमजोरी को इस्तेमाल करके आपके ऊपर गलबा हासिल कर ले। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उहद की लड़ाई हुई तो उसमें मुसलमान शुरू में जीत रहे थे, लेकिन बाद में ये जीत हार में तब्दील हो गई। इसकी वजह खुद मुसलमानों के एक गिरोह की गलती थी। चुनाचे कुरान में जब इस वाक़ये पर आयात नाजिल हुई तो फरीके सानी के जुल्म व सरकशी पर कुछ नहीं कहा गया, बल्कि सारी तंबीह सिर्फ मुसलमानों को की गई ताकि मुसलमानों के अंदर अपनी कोताही का शदीद एहसास पैदा हो। वो अपनी कोताही की इस्लाह के जरिए इस बात को नामुमकिन बना दें कि आइंदा कोई उन पर फतह हासिल कर सके। आदमी जब भी किसी दूसरे से मुकाबले में हारता है तो वो अपनी ज़ाती कमी की वजह से हारता है। अपनी ज़ाती कमी को जानकर इसे दूर कीजिए। इसके बाद आपको ना किसी के खिलाफ फरियाद की ज़रूरत होगी और ना एहतजाज की। एक मगरबी मुफक्किर का कॉल है कि जो चीज़ मुझको नहीं मारती वो मुझको पहले से ज़्यादा ताकतवर बना देती है। जब आदमी किसी सख्त मुश्किल से दो चार हो और इससे दिल शिकस्ता ना हो बल्कि गौर व फिक्र के ज़रिए इसका हल तलाश करे तो उसने अपने अंदर एक नई ताकत पैदा की। उसने अपने अंदर इस सलाहियत को जगाया कि वो नामुनासिब हालात का मुकाबला कर सके। वो रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ता रहे। मुश्किल नादान आदमी को बर्बाद करती है, मगर मुश्किल दानिशमंद आदमी के लिए तरक्की का जीना बन जाती है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे अहम चीज़ बुलंद फिक्री है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उन सवालों से ऊपर उठ जाएं जो माजी या पेश आने वाले दुख पर मबनी होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल के बजाय आदमी को ऐसी बातों पर सोचना चाहिए जो मुस्तकबिल के दरवाजे खोलने वाले हों। अब जबकि ये मेरे साथ पेश आ चुका है, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? मौजूदा दुनिया इस ढंग पर बनी है कि यहाँ लाजमी तौर पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। आदमी बार बार मुश्किलात में मुब्तला होता है। ऐसी हालत में मौजूदा दुनिया में कामयाब जिंदगी हासिल करने का राज सिर्फ एक है। वो माजी को भूल कर मुस्तकबिल के बारे में सोचे। वो खोए हुए इम्कानात पर गम ना करे बल्कि अपनी सारी तवज्जो उन इम्कानात पर लगा दे जो अब भी इसे हासिल हैं, जो अभी तक बर्बाद नहीं हुए। हाल को मानना आदमी के लिए मुस्तकबिल के दरवाजे खोलता है। हाल को ना मानना आदमी को हाल से भी महरूम कर देता है और आने वाले मुस्तकबिल से भी। रॉबर्ट इमियान रूस का मशहूर खिलाड़ी था। वो लॉन्ग जंप का चैंपियन समझा जाता था और आलमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतकर गैर मामूली शोहरत हासिल की थी। एक इंटरव्यू में रूसी चैंपियन से पूछा गया कि आलमी मुकाबलों में जब आप शिरकत करते हैं तो इनमें कामयाबी हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं? रॉबर्ट इमियान ने जवाब दिया, सबसे अहम बात अपनी कमजोरियों को दूर करना है जो मेरी कारकर्दगी को अच्छा बनाने में रुकावट बनती हैं। मेरे उस्ताद और मैं जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत सलाहियतें हैं जिनको हमें इस्तेमाल में लाना है। रॉबर्ट इमियान ने खेल में कामयाबी का जो राज बताया है वही वसीतर जिंदगी में भी कामयाबी का राज है। जिंदगी के मुकाबले में जब भी कोई शख्स नाकाम होता है तो
تو وہ خود اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو جاننا اور ان کو دور کرتے ہوئے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ میدان عمل میں داخل ہونا، یہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے۔ موجودہ دنیا میں جو شخص بھی کامیاب ہوتا ہے وہ اسی شرط کو پورا کر کے کامیاب ہوتا ہے، اور جو شخص ناکام ہوتا ہے وہ اسی لیے ناکام ہوتا ہے کہ وہ اس شرط کو پورا کرنے میں غفلت سے کام لیتا ہے۔ ناکام وہ ہے جو اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال میں ناکام رہے، اور کامیاب وہ ہے جو اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال میں کامیاب ثابت ہو۔